हो जिसकी दोस्ती फूलों से, जुगनू से, सितारों से, कभी तन्हा नहीं होता, सदा मसरूर रहता है। नबीला रूबी की तरफ से सभी बाज़ोक लोगों को अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि जब राज़ी रब होता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। रहमतों की बारिश है, मग़फ़रत की बरखा है, दिल के सहरा में खिलाएं आप भी तौबा के फूल। रुमाल और ख़याल हमेशा साफ़ होना चाहिए। यकीनन जिस्म जा की पाकीज़गी को एक नया और मुनफरिद रंग मिलता है। हज़रत अली की दुआ है, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी इज़्ज़त के लिए ये काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए यही काफ़ी है कि तू मेरा परवरदिगार है। तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ, बस तू मुझको वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। आमीन। वक्त और प्यार दोनों ज़िंदगी में ख़ास होते हैं। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। मौसम यूँ तो चार ही हैं, मगर इंसानी ज़िंदगी में दो ही मौसम आते हैं, एक दुख का और एक सुख का। ये मौसम इंसानी शख्सियत को कभी जोड़ देते हैं, कभी तोड़ देते हैं। इन्हीं मौसमों पर ज़िंदगी का इन्हिसार होता है, और ज़िंदगी की गहमा गहमी भी तो इन्हीं से ही होती है। इंसान जहाँ खुशबुओं से लुत्फ़ अंदोज़ होता है, वहाँ उसे दुखों और मुश्किलात का भी हौसले और जुर्रत से मुकाबला करना चाहिए। तभी तो एक कामयाब और मिसाली ज़िंदगी गुजार सकता है। मेरी डायरी से सुनिए हाजी का अल्लाह से राज़ो नियाज़। एक बुज़ुर्ग गुलाफ़े काबा पकड़े बारगाह इलाही में अर्ज़ गुज़ार हैं, इलाही, इस घर की ज़ियारत को हज कहते हैं, और कलमा हज में 2 हरफ हैं। इलाही, हे से तेरा हुक्म और जीम से मेरा जुर्म मुराद है। तू अपने हुक्म से मेरे जुर्म माफ़ फरमा दे। आवाज़ आई, ऐ मेरे बंदे, तूने कितनी उम्दा मुनाजात की, फिर कहो। वो बंदा खुदा दोबारा नए अंदाज से यूँ पुकारता है, ऐ मेरे बख्शिशहार, ऐ गफ़्फ़ार, तेरी मग़फ़रत का दरिया गुनाहगारों की मग़फ़रत और बख्शिश के लिए पुरजोश है, और तेरी रहमत का ख़जाना हर सवाले के लिए खुला है। इलाही, इस घर की ज़ियारत को हज कहते हैं, और हज 2 हरफ पर मुश्तमिल है, हे और जीम। हे से मुराद मेरी हाजत, और जीम से मुराद तेरा जूदो करम। तू अपने जूदो करम से इस मस्कीन की हाजत पूरी फरमा दे। आवाज़ आई, ए जवान मर्द, तूने क्या खूब हम्द की, फिर कहो। वो फिर अर्ज़ करने लगा, ए खालिक़ कायनात, तेरी ज़ात हर ऐब व नक्स और कमज़ोरी से दूर है। मेरे रब, तू अपनी आफ़ियत का पर्दा मुसलमानों पर डाल। इस घर की ज़ियारत को हज कहते हैं। हज के 2 हर्फ हैं, हे और जीम। हे से अगर मेरी हलावत ईमानी और जीम से तेरी जलालत जहांगीज़ी मुराद है, तो तू अपनी जलालत जहांगीज़ी की बरकत से इस नातवा ज़हीफ़ बंदे के ईमान की हलावत को शैतान से महफूज रखना। आवाज़ आई, ए मेरे मुखलिस तरीन आशिक व सादिक बंदे, तूने मेरे हुक्म, मेरे जूदो करम और मेरी जलालत जहांगीज़ी के तवस्सुल से जो कुछ भी तलब किया, मैंने तुझे अता फरमा दिया। हमारा तो काम ही मांगने वाले का दामन भर देना है, मगर बात तो ये है कि कोई मांगे तो सही, किसी को मांगने का सलीका तो आता हो। अब आपको हम एक नज़म सुनाते हैं जिसका इन्वान है, अभी उम्मीद बाकी है। ये किसने कह दिया तुमसे कि अब कुछ भी नहीं बाकी, अभी है हौसला ज़िंदा, अभी उम्मीद बाकी है, कि बेशक इस क़यामत में बहुत से ख्वाब टूटे हैं, मगर आँखें सलामत हैं। बहुत से साथ छूटे हैं, मगर सांसें सलामत हैं। तो आओ फैसला कर लें कि इन वीरान आँखों में नए कुछ ख्वाब रख देंगे। मोहब्बत के हंसी जज्बे से दिल फिर शाद कर देंगे। हम इस तारीख शब से फिर नई सुबहें निकालेंगे। हम इस मलबे के नीचे से हयाते नौ निकालेंगे, नए इम्कान तराशेंगे। खुदा के फजल से कुछ भी तो नामुमकिन नहीं है, कि अब दुश्वार राहों में कोई तन्हा नहीं है। तो फिर किसने कहा तुमसे कि अब कुछ भी नहीं बाकी, अभी है हौसला ज़िंदा, अभी उम्मीद बाकी है।
اب ہم آپ کو اپنی ڈائری سے ایک کرکٹر کی شادی کے متعلق بتاتے ہیں۔ کرکٹ کے ایک کھلاڑی نے اپنی نئی نویلی دلہن کو سمجھاتے ہوئے کہا، روبینہ، آج سے ہماری زندگی کا ایک نیا ٹیسٹ میچ شروع ہو گیا۔ میری امی اور ابا کو تمہیں امپائر کی حیثیت سے قبول کرنا ہوگا، چاہے وہ تمہیں LBW قرار دے کر گھر کے میدان سے واپس پویلین یعنی تمہارے میخے بھیج دیں۔ روبینہ، ہم اپنے گھر کو محبت و خلوص کے رولر سے ایک خوبصورت اور پائیدار پچ کی طرح بنائیں گے۔ تم اپنی خدمت کی باؤلز پھینک کر میرے والدین کے دل کی وکٹیں جیتنے کی کوشش کرنا۔ تم محبت اور خلوص کے چوکے لگا کر میری محبت اور وفاداری کے زیادہ سے زیادہ رنز بنا سکتی ہو، لیکن اگر کبھی تم نے چھکا لگا کر زیادہ اونچا اڑنے کی کوشش کی تو میں باؤنسر پھینک کر تمہارے وجود کی وکٹ اس گھر کی پچ سے اڑا دوں گا۔ اب آپ ایک اشتہار سنیں جس کا عنوان ہے تبدیلی نام۔ میرا ایک MA پاس لڑکا کرم دین مر گیا ہے، جس کی اسناد اب میں اپنے میٹرک فیل لڑکے موج دین کو دینا چاہتا ہوں۔ ازراہ کرم میرے لڑکے کو آئندہ نئے نام کے ساتھ لکھا اور پکارا جائے۔ کرم دین، سابقہ موج دین، ولد فیروز دین، گلی نالائکا، محلہ کمچورا، دھوکے منڈی۔ اور رمضان کی سواری باد بہاری اب رخصت ہونے کو ہے۔ روزہ داروں نے جی بھر کر نیکیاں کما لیں، اب ان کو مزید خوش کرنے کے لیے آ رہی ہے عید۔ چھوٹی عید اسے کہیں، چاہے اسے کہیں میٹھی عید، سبھی پیاروں کو عید کی ڈھیروں مبارکیں۔ جو اپنے ملک سے باہر پردیس میں جا بسے ہیں ان سب کو بھی بہت بہت مبارک، اور ہمارے ڈیئرسٹ اور نیئرسٹ جو اللہ کے گھر جنت میں بیٹھے ہوئے عیش کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ انہیں اپنے کرم اور فضل کی پھوار میں رکھے، سائے میں رکھے، اور اللہ اپنے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور قرب انہیں حاصل دے۔ آخر میں آپ کو جاتے جاتے عید کے حوالے سے ایک چھوٹی سی نظم سناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر خدا حافظ۔ ملیں گے ضرور اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھوٹی لب نازک سے وہ ایک شوق سی لالی، تھوڑی سی شفق عارض تاباں نے چرا لی، پھر بام کی جانب اٹھے ابروئے حلالی، اور چاند نے شرما کے کہا عید مبارک۔ چھیڑا وہ حسین شب نے تمناؤں کا جادو، لہرا گئی خلوت کدہ ناز میں خوشبو، ہولے سے سنورنے لگے احساس کے گیسو، دی کس نے درے دل پہ صدا عید مبارک۔ جھلکا رخ روشن پہ حسین صبح کا پرتو، گلنار ہتیلی پہ ہنا دینے لگی لو، زلفوں سے چلی نگہت وارفتہ کی ایک رو، پیغام لیے آئی صبا عید مبارک۔ سکھیوں نے خیالوں کے ہنسی رنگ ابھارے، جاگے کئی خوابیدہ سے جذبات کے دھارے، پھوٹے وہ نگاہوں سے تبسم کے فوارے، ماحول ہوا نغمہ نوا عید مبارک۔